Amis auditeurs de Radio Am, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, d'être de retour parmi vous, Covid-free, parmi les miens. Alors, merci beaucoup, la Dream Team. Bonjour Amira. Bonjour Hamza, très contente de te revoir. Moi aussi, ça me fait très très bizarre que je n'ai jamais درت هذا الميتي في حياتي. مرحبا بك نعلموك معليش pas de problème. مرحبا بكم كامل لكم معنا متتبعي راديو ام متتبعي مرانا ساكتين في هذا العدد الجديد رقمه 107. Je suis de retour pour reprendre le comptage Amira. Toi qui n'aimes pas ça, اليوم احنا نهضروا على un sujet très important qui nous يعطيكم صحة كاملة يحيوا فينا ويقولوا لي الحمد لله على تماثلك للشفاء. Alhamdoulilah, يضحك عليا طارق. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, Octobre Rose. Octobre al-Wardi. الشهر هذا يعني c'est le mois qui est connu, qui est désormais devenu connu pour parler des maladies dites féminines, dont le cancer du sein, le cancer bien sûr du col de l'utérus et bien d'autres maladies que nous allons, enfin on va pas voir toutes les maladies aujourd'hui. اليوم مخصصا درنا هذا العدد للحديث عن سرطان الثدي الذي يعني هو منتشر بكثافة في الجزائر وحتى بين النساء bien sûr حتى عند الرجال الذين يمثلون يعني 1% من عدد يعني ولا من نسبة المرضى في الجزائر. Donc il faut savoir que rien qu'à Alger, يعني غير في la capitale Amira, selon le registre du cancer d'Alger, rien que dans la capitale, donc il y a une moyenne de 14,5 cas par 100 000 habitants par an, donc du coup 2000 nouveaux cas par an. Les deux tiers justement de cette statistique surviennent après l'âge de 45 ans chez les femmes. Donc dans tout le pays, هذه غير في الجزائر العاصمة, dans tout le pays في الجزائر بأكملها يعني بجميع أقطارها عندنا 14000 nouveaux cas par an, soit 3500 décès. يعني في العام المرض هذا يعني مرض خطر جدا. الهضره عليه يعني elle est d'autant plus importante vu la situation, la conjoncture تاع الكوفيد 19 aujourd'hui Amira. Oui, انا نظن انه ما نقدروش on devrait pas نقولوا عليه خطير جدا لانه الحمد لله كاين بزاف نسبه تعافي وكاين يعني تعايش مع المرض. الحق الوقت وين نقولوا سي با اون فاتاليتي au contraire il a قدرتو il a le dépistage يندار assez tôt. Voilà. Donc on peut خطر تاعو سي في الديبيستاج تاعو. Donc il faut pas penser بلي هو مرض مميت وبلي يعني الى مرضنا بالسرطان اما سرطان الثدي أو أي مرض سرطان عامة يعني ما يعنيش الموت, ما يعنيش نهاية الحياة, بالعكس ربما peut-être c'est une renaissance, oui. Exactement, ça peut être une renaissance, c'est le début d'un réel changement, oui. C'est le début d'une nouvelle vie peut-être, hein. Oui. خاصة إلا كان الشخص يعني يقدر يتعافى منه ولا يقدر يتعايش معاه بكل بساطة. Oui, c'est très bien dit Amira, ça me rappelle un petit dicton que j'ai vu dans une série qui s'appelle Ozark. Il existe deux sortes de douleurs, celle qui te libère et celle qui te noie. À toi de choisir. Yani. C'est la même douleur, mais ce qu'on en fait, oui, c'est à nous de choisir. Tout à fait. Et le plus important, c'est le dépistage qui m'a dit, le dépistage le cancer du sein. Nous allons voir ça tous ensemble aujourd'hui. On a au 021 78 24 45. Partagez surtout le live, vous savez que voilà, on est censuré, voilà, vous connaissez tous l'histoire, donc on le dira jamais assez de partager le live ô combien c'est important. Donc 021 78 24 45 نعاود نذكركم برقم الهاتف باش تصلوا بينا وتشاركونا, que ce soit يعني que vous soyez une fille ou un garçon, hein. On va essayer d'avoir un témoignage d'une personne qui a été atteinte, enfin d'un homme qui a été atteint du cancer du sein ولا قريب من أقاربه يعني باش يحكي لنا المعاناة, parce que معاناة سيكولوجية كبيرة quand il s'agit du cancer du sein chez l'homme. يعني. أنا نظن إنه حتى ولو كان تابو عند النساء مع أني ما نظنش كاين هناك تفتح في المجتمع الجزائري, ما وليناش يعني نحشموا نهضروا على سرطان الثدي خاصة عند النساء, لكن عند الرجال صعيب يعني الرجل يتحدث بكل أريحية على المرض هذا ويقول voilà j'ai le cancer dans cette partie du corps.
Bah, il faut pas tachmo parce que même les hommes ont des glandes mammaires, elles sont très très peu développées bien sûr, mais ça existe chez nous. Et aussi très très important à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la المرض هذاك اللي يقيس تانيك الرجال اللي واسمو لا 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 لا. J'ai oublié, je vais m'en rappeler. 021 78 24 45 ناخذوا أول مكالمة هاتفية. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est le docteur Boutago معاك. Bonjour Anis. أهلا ليلى. Bonjour docteur, comment ça va? واش راكم لاباس؟ والله غير أنا ça va والكرسي تاعي تاني ça va, il arrête pas de faire du bruit. J'essaie de ne pas bouger, mais plus j'essaie de ne pas bouger, plus ça fait du bruit. على اللي كانوا مرض. Oh my god, هي قاعد يقرقب عليا هكا كاع. Reprends l'appel وبعد نشوفوا على Comment ça va docteur? الحمد لله ça va ça va. Alhamdoulilah. Je vais intervenir sur le Oui. cancer du sein. C'est surtout que c'est octobre rose, donc c'est le mois de la prévention contre le cancer du sein. Et d'autres maladies dites féminines, c'est ça docteur? Il y en aura toujours des maladies féminines, parce que tant qu'il y aura des femmes, il y aura des maladies féminines. C'est clair. حاسس ينقصوا علينا. Oui, c'est un business sûr, on va dire. C'est le deuxième. Ça prend une ampleur considérable parce que c'est le premier cancer féminin. سرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة. Et il faut savoir que l'incidence, c'est-à-dire عدد الإصابات الجديدة يزيدوا. En 2019 on a إحصائية donc 50 000 nouveaux cas pour 20 000 décès. D'ici 2030 on va être à 70 000 nouveaux cas. Allô? Oui, oui, أنا أسمع وفيك. Donc 70 000 nouveaux cas. Donc c'est des proportions qui vont prendre de l'ampleur. Donc يزيد عدد الإصابات الجديدة. Et il faut savoir plus يزيدوا التشخيص المبكر. C'est-à-dire qu'on va faire Oui. des dépistages. Plus c'est normal, même pour le Covid, plus زدنا الديبيستاج تلقينا عدد إصابات زيد. C'est mathématique, يعني, c'est pas... Mathématiques, exactement. Donc, mais il faut savoir qu'il y a des particularités en Algérie. يعني كاين l'âge moyen du cancer du sein de سرطان الثدي في الجزائر il était il y a en 2012 il était à 48,5 ans, c'est-à-dire 49 ans. Il a reculé, راهو 45 ans donc. Donc on voit une particularité algérienne, c'est quand même l'âge moyen de découverte, il est quand même précoce, parce que في بلدان أخرى, surtout بلدان les pays industrialisés et tout, l'âge moyen il est quand même de 54 ans. Donc la particularité algérienne, on sent quand même, on voit vraiment que l'âge moyen de découverte il est de 45 ans. Bizarrement, j'arrive pas, j'ai du mal à imaginer ça. Bien sûr, parce que هي يكذب عليك sur l'étude, c'est que c'est un cancer qui est lié aux hormones. Oui. Comprendre le cancer du sein, donc il vous faut toute une vie d'imprégnation hormonale, pour pouvoir à la fin dire qu'il y a un problème. Mais on voit aussi qu'il y a pour celles qui ont un cancer à un âge précoce, les premières découvertes à 20 ans. 20 ans, c'est très très jeune. Très très jeune, oui. Ça reste quand même حالات نادرة. C'est-à-dire que c'est des cas quand même, bon, je vais pas dire exceptionnels, elles sont rares, mais c'est des cancers qui sont fameux. C'est-à-dire qu'il y a un terrain génétique. Il faut bien comprendre. Oui. D'accord? Oui. Donc c'est un terrain génétique qui fait qu'il va être un peu plus précoce. La découverte va être un peu plus précoce. Oui. Donc on a 25% d'âge, il est inférieur à 40 ans, c'est pas rien. 50% d'âge, la tranche d'âge, c'est entre 40 et 60 ans. Donc là, واش حبيت نقول, c'est que مع le Covid et tout, actualiser un peu les données, il faut revenir au dépistage. C'est-à-dire que le dépistage ما يقدرش التشخيص المبكر ما يقدرش برك في شهر أكتوبر. Oui. نبدا على كاع العام. C'est-à-dire là j'appelle tous les confrères, les médecins, هذوما كاع النساء يلزم déjà d'autopalpation. C'est important. Deuxièmement, elle se dirige vers son médecin traitant. Et il faut كما نقولوا برنامج وطني, c'est-à-dire لمكافحة السرطان الثدي. C'est-à-dire il faut tout un programme national. Quand je dis programme national, il faut des fonds. Oui. Ça demande beaucoup d'argent de faire du dépistage précoce et etc.
Deuxièmement, il faut déployer aussi il faut une stratégie. لازم نعرفوا كيفاش كل واحد de la même manière ماشي واحد يدير لك حاجه هكا والاخر يدير لك حاجه خلاف. Oui. Ça marche pas comme ça. C'est l'unanimité قال كاع نخدموا كيف التشخيص المبكر. Pour qu'il y ait un retour plus visible, quoi, yani. Tout à fait, plus visible et plus rapide. Oui. Le circuit, il est raccourci du coup. Le dépistage de masse, qu'on appelle le dépistage de masse. معناتها دوك ناخذوا فئه كبيره من la population من الناس ونعرضوا par exemple ça va être sur invitation, c'est ça un dépistage de masse. Oui. قال نسا حنايا من 39 سنه حتى 60 سنه كاع نسا recensement هكايا نبعثوا لهم une invitation, on les invite à aller faire une mammographie. Cette mammographie elle doit être lue au moins par 2 radiologues parce que قال لك دا واحد غفلت له الاخر يعاود يصحح موراه. Oui. Leïla, docteur Leïla, نعم. est-ce que la mammographie est le seul moyen pour dépister? Ben oui, ça reste. Alors, en matière de dépistage, c'est une bonne question, Amira. T'es pertinente, j'aime bien. زائد تنين في الفترة الفجائية أنا القادمة. كتبتها هنا واحد هذه. عندها الحق. C'est le seul moyen. C'est vrai. Très bonne question. Le dépistage, il faut comprendre. C'est un moyen qui peut نقدروا نعموه. Je te donne l'exemple du cancer, par exemple, de l'ovaire. سرطان المبيض. سرطان المبيض المشكل تاعو il a un mauvais pronostic parce que ما عندناش test de dépistage, il n'est pas reproductible. ما لقيناش واش نديرو. L'échographie c'est pas assez spécifique, c'est pas assez sensible, ما قدرناش. Donc l'avantage تاع سرطان الثدي, le cancer du sein, c'est qu'il a un test de dépistage, c'est la mammographie couplée زيدوا لها les échographies Ma mère. Pourquoi? Voilà, exactement, ma mère, parce que... Parce qu'il y a beaucoup qui confondent, hein, c'est pas la même chose. Échographie mammaire ou la mammographie, c'est deux choses différentes. La mammographie, il y a HIA, c'est des rayons X, c'est comme une radio du thorax. Oui. Des reflets. L'échographie, c'est des ondes magnétiques. حاجة أخرى. كما l'échographie اللي نديروها par exemple للنساء الحاملات. Oui. Voilà. Donc c'est autre chose, c'est une autre technique. Couplé parce que نزيدوا لها باش نزيدوا اكثر دقه في التشخيص. Et bien sûr il faut ما يقعدوش parce faire une écho ولا une mammo ولا ديرهم هكا وتقعد في la nature. Il faut orienter vers qui de droite, c'est ma طبيب يقدر يوجه ويدير il pose le diagnostic et la prise en charge تبدا. Voilà. D'accord. Juste revenir vers quelque chose d'important. ما نطولش عليكم على بالك il y a des appels et tout. quelque chose d'important. Oui. المواطنات surtout الجزائريات peut-être ما على بالهم parce que نخدم في جنوب الصحراء donc أقصى جنوب الصحراء où il y avait un problème. الناس par exemple les centres de dépistage مراكز التشخيص المبكر أكثرهم في الشمال على بالنا. Donc je voudrais orienter vers des associations جمعيات خيرية. Elles s'occupent de prendre en charge les parents et aussi les malades. C'est-à-dire par exemple chez بيتوهم يعاونوهم ثاني للتشخيص, يعاونوهم ثاني باش يديروا les examens, les bilans et tout, يعاونوهم باش يشروا دواء. C'est quelque chose d'important dans le sens où je vais vous donner vous avez de plus en plus d'associations qui s'occupent de ça. عندكم الأمل, عندكم البدر دركا qui est localisé au niveau de قدام la clinique نعيمة في بيلكور. راح نتصلوا بهم من بعد في ليميسيون ليلى. البدر, جمعية البدر. Comment? راح يكون معنا اتصال نظن مع جمعية البدر باش نهضروا على الأعمال تاعهم. Ils font un bon travail. الحق نور الهدى. Donc voilà, c'est aussi parce que الناس ما على بالهاش مخوفة بهذا المرض. Donc ça permet aussi حنا واش ما نقدروش sur le plan technique. حنا عندنا الجانب الطبي, هما عندهم الجانب النفساني والجانب يعني كما نقولوا يعاونوا عائلة المريض باش يفهموا المرض هذا, باش يتقبلوه, يعني يتقبلوا المرض. C'est très très important. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire encore une fois en Algérie en matière de cancer du sein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Leïla, قبل ما تروحي, j'ai encore 2 questions si tu permets. نعم. On entend beaucoup parler de la mammographie pour les jeunes et on dit que la mammographie pour les jeunes filles de moins de 40 ans est mauvaise, c'est-à-dire elle est déconseillée. Est-ce que c'est vrai?
Alors, il faut chauffer. Moins de 40 ans, elle est mauvaise. Je dirais que non. Mhm. La mammographie qui permet de dépister ou de diagnostiquer un cancer est sûrement moins mauvaise que de laisser un cancer évoluer. C'est tout Oui. un bénéfice et un risque. Mhm. أغلبية وحنا ce qu'on donne, c'est par rapport à une densité mammaire. Je t'explique. La glande mammaire, c'est هي غدة. حسب la densité تاعها نوجهوا échographie ou la mammographie. Mais D'accord. clair qu'aujourd'hui, pour faire le dépistage, c'est la mammographie avec les biopsies, c'est-à-dire ناخدو micro ندوزو comme un pistolet هكايا ندخلو, c'est très rapide, hein, c'est pas vraiment douloureux. Mhm. نجبدو une petite carotte, une petite باش نديرو le prélèvement ونديرو si on voit une image suspecte ولا ندخلو comme un stylo هكايا, je crois كيما تاع on fonctionne et on fait les analyses. Il faut savoir que beaucoup ont متخوفين على الأشعة, ça va pas être tous les jours qu'on fait une أشعة. انا سمعت انه ماهيش زعما قضيه الأشعة- ماشي الأشعة اشعه يكونوا- ماشي الاشعه الطريقه انت بالك دكتوره تعرفي كيفاش تندير لا ماموغرافي الطريقه تاع لا ماموغرافي اللي ان بو دوloureuse et donc ça peut causer des complications. Non, ما رانيش غلطه. non, في إزعاج في نعم. الماموغرافيا je dois avouer parce que علاش vous plaquez le Exactement. sein entre deux plaques. Oui. Ce qui est très douloureux normalement. Douloureux, non, بصح désagréable, oui. Après, vous savez, les sensations douloureuses بين وحدة والأخرى Ça change. تتقرصيها تقول Oui. سيت والو الأخرى طلع لك السمع. Oui, oui, oui. Oui. Très subjectif. Mhm. ما نقدروش بصح يعني ça va être parce que vous savez la régularité نديرو وحدة tous les 2 ans normalement. C'est une mammographie tous les 2 ans. C'est vrai que c'est un peu désagréable pour certaines femmes تقول لك انا ما حسيت والو. Moi j'ai des patients qui me disent انا طبيبة قلتي لي مي ما حسيت, ou certaines d'autres تقول لك لا ما حملتش. Vraiment ça dépend. Mais il reste que c'est important. Il faut Oui. aussi comprendre. Après, on peut voir aussi, on peut commencer par l'échographie et orienter vers une mammographie. Mais il vaut mieux commencer par la mammo. D'accord. Merci beaucoup Leïla. صحيتو على خير. شكرا, merci beaucoup docteur. Donc voilà, merci beaucoup docteur. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Marana Saktin en compagnie de Amira Boujma. للحديث عن سؤال اليوم اللي هو سرطان الثدي. Avec nous pour en parler Amira Bouchlarim, je crois au bout du téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Amira, merci d'être avec nous. Merci d'avoir pris contact avec moi. De rien, hein, c'est important, d'autant plus que vous faites partie que tu fais partie de l'ACEPA, l'association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, qui tient en ce moment même j'allais dire un sitting, Des comme on campagnes de dit, sensibilisation. une campagne de sensibilisation à Bab Zouar concernant le cancer du sein et pas que le cancer du col de l'utérus, et tu nous diras quoi d'autre aussi. Oui. Alors, pour ACEPA organise pour le mois d'octobre, en plus du cancer du sein, une campagne de lutte contre les maladies féminines. D'accord. On a pris l'endométriose, le cancer du col et le cancer du sein. D'accord. Nous, aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie dangereuse? On en a parlé avec Amira au début. On a statué, enfin, c'est pas à nous de statuer, on n'est pas médecin, mais, La médecine a assez évolué pour pouvoir pallier à cette maladie. Est-ce que tu penses que c'est le cas, Amira? Oui, tout à fait. En fait, la dangerosité est en fonction du nombre et non en fonction des cas. D'accord. Une femme sur 8 est atteinte du cancer du sein, mais une femme sur 9 en périt parce que tout simplement elle n'est pas dépistée à temps. D'accord. Donc s'il est dépisté à temps, le cancer du sein n'est pas fatal. Est-ce qu'il y a des causes précises en dehors de celles qui viennent de par l'hérédité? Est-ce qu'il y a des causes qui viennent enclencher cette maladie? Il y a des facteurs de risque.
Les Oui. de risques peuvent être environnementaux, donc le stress, l'utilisation de certaines substances chimiques, etc. Donc oui, il y a des facteurs qui peuvent augmenter les risques d'atteinte, mais pas, il n'y a pas des causes. C'est des facteurs qui peuvent, Ce ne sont pas des causes directes. ce ne sont pas des causes directes, c'est des facteurs qui peuvent augmenter le risque d'atteinte. C'est quoi la nutrition, le manque de sommeil, enfin des trucs comme ça, des stress, trucs oui. biologiques comme ça. C'est ça en fait, c'est le manque de sommeil, les facteurs environnementaux, le stress, l'utilisation de certaines substances hein, comme les sels d'aluminium. Comme? Le sel d'aluminium, certains déodorants qui peuvent causer, certains déodorants à base de sel d'aluminium. D'accord. Les études n'arrivent pas à trouver de lien direct, mais beaucoup de femmes atteintes sont des utilisatrices régulières de certains déodorants à base de sel d'aluminium. C'est des exemples tout simples, mais c'est des facteurs qui peuvent augmenter le risque. L'obésité, À par prendre. exemple, D'accord. prend en considération. Le manque d'activité physique, etc. D'accord. Et en ce qui concerne le cancer du sein chez l'homme, parce que ça existe, ça représente à peu près 1% des cas en général. Est-ce qu'on pourrait en toucher quelques mots? Parce que c'est très important et c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est pratiquement dans une bulle, quoi. Limite, يعني الرجال يحشموا يهضروا عليها, alors que ça existe. Là, ils ne prennent pas ça en considération, ils ne font pas de palpation. En fait, tout réside dans le dépistage. Il faut que tout simplement l'humain se connaisse lui-même. Donc, comme on dit aux femmes, comme on pourrait dire la même chose aux hommes, il faut que ce qu'on conseille aux femmes pour se dépister, c'est de connaître sa morphologie. Donc, de faire une palpation, une autopalpation, en plus des examens chez le gynéco, une autopalpation, de se regarder dans un miroir, de bien connaître son corps. Et d'écouter son corps aussi. C'est aussi. Oui. Tout simplement se voir dans un miroir, voir parce que les facteurs, et comment on définit un cancer, il n'y a pas que les kystes, il n'y a pas que la palpation, il y a aussi la forme, la taille du sein, il y a aussi la forme des mamelons, la couleur. Donc tout ça peut changer et c'est un des signes du cancer du sein. Et puisqu'on est, on parle, on est en train de parler du cancer du sein chez l'homme, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la gynécomastie, qui peut aussi être un gonflement des glandes mammaires chez l'homme pour moult raisons. Généralement, la gynécomastie est bilatérale. Donc c'est les deux glandes. Elle peut être aussi unilatérale. Hein. Oui, elle peut être unilatérale, mais dans tous les cas, il faut consulter pour en être sûr. Si elle est unilatérale ou si elle est bilatérale, vaut mieux aller consulter pour supprimer le risque d'atteinte de cancer du sein. La gynécomastie, on rappelle, c'est un enflement en fait des glandes mammaires, que ce soit par augmentation excessive des hormones dites estrogènes, des hormones féminines chez l'homme, ou là la baisse à la testostérone, ou là les hormones dites androgènes. Est-ce bien cela, docteur? C'est tout à fait ça. En fait, j'aimerais parler d'un monsieur qui m'avait contacté pour un cancer du sein. Et il était dans le déni jusqu'à ce que la tumeur atteigne les 200 grammes. Mon Dieu. 200 grammes, c'est énorme. C'est énorme, oui. Maintenant, il procède à des mammographies, il a fait son suivi, alhamdoulilah, il a fait une opération, les 200 grammes de tumeur ont été extraites, mais il ne faut pas que les hommes se mettent dans ce déni-là et laissent leur état évoluer et du coup mettre leur vie en péril. Super, merci beaucoup Amira. Encore une question, oui, sois pas pressée. Amira, comment se faire dépister? Une question très bête, mais si par exemple il y a une dame ou un homme qui nous regarde et qui veut faire, quel est le premier pas? Le premier, en fait, généralement, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc s'il y a de l'hérédité, surtout pour les hommes, quoique pour les femmes aussi, s'il y a un facteur d'hérédité, par exemple, il y a un parent direct, parent ou grand-parent qui ont eu un cancer du sein. Il faut connaître l'âge de l'apparition du cancer chez le parent. Donc, on va dire que si ma maman a eu un cancer du sein à 40 ans, je dois faire un dépistage au moins 5 ans avant. Donc, moi, à 35 ans, je dois commencer à faire des mammographies. Et pour les jeunes filles, c'est des échomammaires qui sont faites. Les mammographies ne sont pas conseillées jusqu'à l'âge de 35-40 ans. Oui.
Donc les mammographies ne sont pas conseillées parce que tout simplement elles peuvent être un facteur. Voilà. Du coup, Ah, c'est de ça dont tu parlais, hein, Oui, Madame je te Rebelle. parlais de ça, oui. Après, je comprends bien Leïla Boutagou. Je pense que elle voulait un peu encourager les gens à aller faire les mammographies ou de se faire dépister. Mais beaucoup. Enfin, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent procéder directement par la mammographie et il y en a qui sont contre la mammographie pour les jeunes filles de moins de 40 ans. c'est ça parce que c'est les rayons, mais il faut savoir que la mammographie est le seul examen Oui. fiable pour détecter le cancer du sein. C'est pour ça qu'il faut le faire, surtout si on a des facteurs de risque. Oui. On a une hérédité dans la famille, c'est ce qui est conseillé. On est obligé de faire une mammographie. Et la mammographie doit se faire tous les 2 ans systématiquement chez une femme. Amira Bouchlar, merci beaucoup. Je vous en prie. Ma salama. Bonsoir. Et bon courage pour ce que vous faites. Merci. Quand je dis vous, toi et toute l'association. On est en ce moment au centre commercial de Bebzouar pour une sensibilisation. Donc toute femme qui voudrait, qui a des questions sur le cancer du sein, sur l'endométriose qui est très Fréquente. très méconnue. Oui. Méconnue et très connue. Et qui se manifeste, Amira, par des douleurs quoi, au niveau de l'utérus, c'est ça? C'est ça. À l'approche de la. Elle peut même toucher l'abdomen, donc Oui. le tissu endométrial peut même être au niveau du côlon, de tout le système digestif. Mhm. En fait, le slogan, c'est avoir trop mal mais pas normal. Donc, si une femme Voilà. a trop mal pendant la période menstruelle, Oui. doit consulter. Voilà. Merci beaucoup, Amira. Je vous en prie, au revoir. L'information en direct, voilà, si vous êtes à côté de Bebzouar, faites-y un tour et allez voir là c'est pas. Quant à nous, on va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec vous. 'Cause you are the only one. On est de Un retour. jour, je mettrai Wallah. je mettrai Mustafa en Il direct. faut. Haka, je mettrai le micro de Mustafa en direct. Il باش faut, الناس oui. كاع يسمعوا ce qu'on subit حنايا. Alors, j'aimerais lire un commentaire si tu permets, Hamza. Oui, bien sûr. كمال أيت وحيون قال لنا Kamal Zeg, mais il fallait que tu la places. هذه. en frac. Je Pareil. l'ai placé en frac. Parler aussi de la prise en charge des femmes opérées du cancer du sein en kinésithérapie. C'est un problème qui est souvent négligé en Algérie. La prise en charge commence d'emblée, juste en post-op, jusqu'à la reconstruction mammaire pour les femmes jeunes, tout en passant par les cicatrices, les raideurs de l'épaule et de la colonne vertébrale et le travail psychologique que le kinésithérapeute pourra faire. Étant kinésithérapeute, je pourrais apporter un témoignage et intervenir. Donc je vous invite à nous appeler sur le 021 45 75 78 24 45. Voilà, Ah, تفكرت الخرجة تاع en frac. Oh my god. Bon, 021 78, pardon, 24 45. Anna Moukalama Hatifia, avec nous, docteur Nedjari, je pense. Oui. Bonjour, docteur, comment ça va? Bonjour, la base. Là-bas, ça comme là, alhamdoulilah. Alhamdulillah, ça a tout fait. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on est en train de parler du cancer du sein chez la femme, mais aussi chez l'homme. La question que je voudrais vous poser, justement, c'est par rapport aux hommes. Comment on peut expliquer le complexe qu'il y a autour de cette question qui est le cancer du sein chez l'homme. Yani, وعلاش, pourquoi c'est tabou? ما تحكيش عليه يا أمير. Je ne sais pas, bon, je passe le contrôle de mes amis les oncologues, parce que moi je suis psychiatre, mais je pense que le cancer du sein est un complexe chez les hommes pour deux raisons. D'abord parce que c'est un cancer, et tous les cancers souvent sont source de complexes. Secondo, parce qu'on a tendance à peut-être croire que le sein existe que chez les femmes, alors qu'il Oui. aussi. Effectivement, c'est un symbole de féminité par excellence. Mais il y a aussi, anatomiquement parlant, un sein qui n'est pas aussi développé ou pas du tout développé chez les hommes. Voilà peut-être pourquoi il serait un tabou. Mais bon, à partir du moment que nous incluons ça dans un contexte
médical, le problème demeure le même. Bien que épidémiologiquement parlant, il est moins fréquent que celui de la femme, il n'en demeure pas moins qu'il existe et qu'il faudrait être vigilant à ce niveau-là, d'un point de vue prévention aussi. On serait pas moins homme si on a le cancer du sein, quoi. Ah non, pas pourquoi non, pas du tout. Non, on rassure, on est en train de rassurer, Yani. Oui, bien sûr, être un homme, vous le savez autant que moi, que c'est quelque chose de plus global et ça dépasse la problématique anatomique. Bien, heureusement, j'ai envie de dire, parce que surtout, enfin, c'est un problème culturel en Algérie. C'est vrai que des tabous, yani, ils n'en manquent pas en Algérie, mais quand il s'agit d'un problème lié à la santé, il faut prendre conscience de la gravité de la chose et yani, dépasser ce tabou, parce qu'il s'agit en premier lieu de notre santé. Exact. Il faut toujours placer des priorités sanitaires avant les priorités d'ordre narcissique ou d'ordre culturel. Voilà. C'était mon unique question pour notre psychologue. Si tu as une question, Amela. Votre psychiatre. Hein. Psychiatre, pardon. Docteur À Njal, chaque moi fois, j'ai je une me question liée au stress. On dit souvent que le stress est l'un des facteurs les plus importants et les causes, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous le confirmez. Oui, bien sûr. Le stress est pratiquement à l'origine de la plupart des maladies chroniques, donc les néoplasies et le cancer. Parce qu'il vient un peu aggraver les fragilités qui sont déjà préexistantes et donner l'occasion au cancer de se développer et de s'exprimer de manière plus importante. Et il faudrait aussi rappeler que le cancer est une cellule qui existe dans le corps de chaque humain. Le cancer ce sont des métamorphoses que subissent certaines cellules du corps suite à des facteurs multiples, dont les facteurs de stress. Le stress, oui. Voilà. On ne va pas dire du stress comme quoi c'est l'étiologie, la cause essentielle de cancer, mais disons qu'il participe de manière active à l'apparition et le développement de tout cancer. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Au revoir et bonne journée. Bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, c'était la première partie de ce numéro 107 de Marana Saktin. On se retrouve dans quelques instants avec Amira Boujma dans la présentation principale. N'allez pas loin, restez avec nous. مجددا معكم في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين. عدد اليوم اللي تشرف بعودة أنيس حمزة شلوش. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مازالكم دائما مع ما راناش ساكتين في عدد اليوم. اما شاركونا اون كومونتير، بارطاجي لو لايف باش يلحق لاكبر عدد ممكن من الناس، باش تكون عندنا مشاركه كبيره. نذكركم برقم الهاتف تاع ما راناش ساكتين، مصطفى ديره لنا في ليكرون 021 78 24 45. اتصلوا بنا إلى عندكم تجربة مع مرض سرطان الثدي، إلى عندكم تجربة إما في الوسط العائلي، إلا أنتم مريتوا بتجربة سرطان الثدي، اتصلوا بنا وشاركونا. ربما تنفعوا بزاف ناس اللي راهم يسمعوا فينا اليوم لهدف توعوي. كي العادة والعوايد اليوم نهار 3 نروحوا لفقرة هاشتاغ نيوز ونعاودوا نقولوا. مرحبا بكم متابعين متابعات راديو ام في عدد اليوم لهاشتاغ نيوز. قرار تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى معدل عام 29 أحدث جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أثارت قضية قطع الإنترنت أيام الاختبارات لمنع الغش. المعدل يحدث ضجة أخرى. الباك في الجزائر هو قضية رأي عام ويفتح نقاشات واسعة كل عام. نروح نشوفوا أهم التعليقات في الموضوع. فهد بوعريوة يقول البكالوريا السياسية. أما الحداد تقول شروط القبول بالجامعة لهذه السنة صورة شمسية. بلال زهانية ويقول تسمى خليتونا سمعنا بلا انترنت باش تمدوا لهم الباك
ب29 بلاد ميكي. موضوع آخر، أكثر الحديث عن تعديل الدستور اللي راهو ينتظر التصويت الشعبي في الاستفتاء في الأول من نوفمبر. أو نروح قبل ما نهضروا على تعديل الدستور نحكيو على عبد الملك سلال في استجواب له خلال المحاكمة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي. خرج عن المألوف بتصريحات مثيرة، إما بشأن ما تعلق بلقائه بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أو عندما قال أنا لست بندي أو كمورال، خاصة عندما دافع عن الدستور وقال لو يسمح لي سأدلي بصوتي. سلوكات سلال صنعت الحدث في مواقع الصحف العالمية. نشوفوا أهم العناوين. العين الإخبارية عنونت قنبلة نووية مقابل كأس نبيذ، نكتة سلال وأوباما. القدس العربي عنوان الخبر هو سلال خلال المحاكمة أوباما عرض علي الخمر وقلت له على شرط تعطيني قنبلة نووية. أما من جهتها العربية الجديد قالت رئيس الحكومة الجزائري الأسبق طلبت قنبلة نووية من أوباما مقابل تناول كأس نبيذ معه. نعم، صحيفة أخرى عنوانت عبد الملك سلال طلبت من أوباما، أو نقطتين يعني عود نقل حديث عبد الملك سلال، طلبت من أوباما أن يمنحني قنبلة نووية. وسبوتنيك عربي عنونت وقالت الوزير الجزائري الأول الأسبق طلبت من أوباما قنبلة نووية. سكاي نيوز العربية اعترافات مثيرة لأويحيى في الجزائر وساخرة لسلال. دي ام سي نيوز كذلك تحدثت عن الأمر ونقلت ما قال عبد الملك سلال الوزير الجزائري الأول طلبت من أوباما قنبلة نووية. في موضوع آخر أو تعديل الدستور، كتر الحديث عن تعديل الدستور الذي ينتظر التصويت الشعبي في الاستفتاء في الأول من نوفمبر. وهاشتاج صوت بلا على الدستور تصدر الترند في تويتر. قدرت نقولها زميلي حمزة. أجون 54 قال باختصار لا تستهينوا بالخرافة الأمازيغية يضحك منها الجيل الأول ويصدقها الجيل الثاني ويقاتل من أجلها الجيل الثالث. هاشتاج صوت بلا على الدستور. بلال غرد في تويتر سوق العمل التشغيل تحكمه معايير مثل الكفاءة والإنتاجية، الإبداع والقدرة على التحمل، وليس التناصف الجندري والمساواة بين الجنسين ونظام الكوتا لتشغيل المرأة. وليد راوي يقول وكالة الأنباء الجزائرية تنقل تصريحات اليوم الأول من حملة الترويج لمشروع الدستور الاستفتاء، وبالطبع كلها مؤيدة للمشروع. أين هو الرأي الآخر؟ محمد الأمين دحماني كما راهو مسمي روحه على حسابه في تويتر ويقول دسترة عدم تقييد الحريات مجازفة بالبلاد، يعني تمكين الشواذ والمخنثين والحركات النسوية التغريبية الفيمينيست، وتصبح لهم قوانين تحميهم، وربما يتطور الأمر إلى تشريع قانون زواج المثليين. صوت بلا على الدستور. كانت هذه تعليقات أو أهم تعليقات الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريون حول أخبار هذا الأسبوع. كانت هذه مواضيع هاشتاج نيوز لعدد اليوم. نلقاوكم الأسبوع الجاية في عدد جديد. عودة مجددا مع أنيس حمزة شلوش زميلي لي غوتروفاي اليوم مع أنيس حمزة شلوش. عودة بكم وبك. أكد المختصون باش نعاودوا نقولوا لموضوع اليوم موضوع سرطان الثدي. أكد المختصون في طب الأورام بالجزائر العاصمة أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على نوعية التكفل بالمصابين donc la qualité des soins بالأمراض المزمنة على العموم، وخاصة السرطان أو سرطان الثدي. وكذلك عدة دكاترة وضحوا أنه بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج السرطان
بيير ماري كوري في الجزائر العاصمة أن الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار بقية أنحاء العالم نتيجة تفشي كورونا أثرت كثيرا على نوعية العلاج بالمصابين بالأمراض المزمنة. دكتورة ليلى بوطاغو كذلك قالت لنا بلي سنة 2019 تم تسجيل 50,000 حالة سرطان، منها 20,000 حالة وفاة، و يعني الرقم راح يتزايد في السنوات إما سنة 2020 أو السنوات المقبلة. نذكروا أنه كلما كان التشخيص مبكر كلما زادوا لي شانس دو ريميسيون. عندنا اتصال. الو الو، مساء الخير. اهلا وسام سيره من جمعيه البدر، مرحبا بك في عدد اليوم لمرانج ساكتين، شكرا على هذه المشاركه. مرحبا بك، يعطيكم الصحة وخير كم متابعين الكرام. احكي لي وشنو هي الأعمال اللي تقوم بها جمعية البدر في خصوص أو فيما يخص شهر أكتوبر الوردي، فيما يخص الحملات التوعوية لفائدة أو في موضوع في سرطان الثدي. اسمحي لي سيدة الفضيلة، نعرفك قبل جمعية البدر، جمعية لمساعدة مرضى السرطان. هي جمعية وطنية تنشط من خلال مكافحة السرطان من خلال جانبين. الجانب الأول هو المساعدات اللي تقدمهم لمرضى السرطان، والجانب الثاني هو التوعية والتحديث. لما نتكلموا على الجانب المساعدات، يعني الجمعية ترافق مريض السرطان في مختلف مراحل المرض، أهمها لما يجوا يتعالجوا في مستشفيات من 48 ولاية، يجوا يتعالجوا في الجزائر العاصمة ولاية بوليدة، وفي هذيك الفترة اللي تتراوح يعني المتوسط تاعها 45 يوم ما عندهمش فين يمكثوا. الجمعية توفر لهم خدمة إيواء الإطعام والنقل المجاني من مراكز الإيواء تاعنا نحو مراكز العلاج. إضافة على ذلك كاين التكفل النفسي والمرافقة الاجتماعية للمريض المصاب بالسرطان في كل ما يخص الدعم النفسي، الدعم في ما يخص التحاليل الطبية. عندنا اتفاقيات مع مراكز الكشف بالأشعة اللي الجمعية من خلالها تعاون مرضى السرطان يحتاجوا مساعدة. لما نتكلموا على الجانب الثاني اللي تنشط فيه الجمعية وهو جانب التوعية والتحديث. وسام قبل ما نجوزوا للسؤال الثاني، وشنو هي شروط الالتحاق والاستمتاع بالمساعدة من طرف جمعية البدر؟ الشروط هي أنه يكون مريض مصاب بالسرطان. هي جمعية لمساعدة مرضى السرطان. غير هذا ما تحت شرط أطفال ولا نساء ولا رجال لما يجوا يتعالجوا من ولايات بعيدة في الجزائر العاصمة ولا البوليدة يقدروا يلتحقوا بمراكز الإيواء تاعنا. لما يحتاجوا تحاليل طبية ولا يعني دي زيكزامان كومبليمونتير خلينا نقولوا، ثاني يقدروا يستفادوا منهم من جمعية البدر. اللي يحتاج يعني مرضى محتاجين مساعدة اجتماعية كقفة شهرية، كمواد غذائية، مواد طبية خلينا نقولوا ماتريال ميديكال، يعني يقدروا يستفادوا كلهم من الخدمات اللي تقدمهم جمعية البدر. وكاين حتى المرافقة النفسية من خلال أطباء نفسيين متواجدين في الجمعية. نعم. ما هي أعمال الجمعية في شهر أكتوبر الوردي؟ هنا نتكلم عن الجانب الثاني اللي هو جانب التوعية والتحديث. الجمعية تنشط من خلال التوعية والتحديث عن مختلف السرطانات وخاصة السرطان الأكثر شيوعا. لما نتكلموا على السرطان الأكثر شيوعا نتكلموا على سرطان الثدي عند المرأة، هو أول سرطان عند المرأة ويعني من أكثر سبب الوفيات من حيث السرطان عند المرأة. ويعني حتى انه خلينا نقولوا الاستاتستيك تخوف انه امراه من اصل 8 تصاب بسرطان الثدي. لذلك جمعيه البدر تنشط منذ سنه 2010 للتوعيه والتحديث عن هذا السرطان، حيث انها كانت من اول جمعيات الاحتفال بشهر اكتوبر الوردي في الجزائر. منذ سنه 2010 الجمعيه انشات خليه على مستوى المكتب اللي تكون من اطباء مختصين اللي الفوا كتاب ولا خلينا نقولوا جيد 100 سؤال وجواب حول سرطان الثدي. كتاب آخر فيه احتياطات للمرأة يعني بعد استئصال الثدي. كاين مطويات أخرى اللي توري النساء كيفاش يديروا لوتو بالباسمون إلى ذلك. الجمعية تنشط على مدار السنة باش توعي وتحسس ويعني توزع هذو المطويات وهذه الكتب. نعم. أكتوبر كل سنة جمعية البدر تنظم يعني عندها برنامج حافل للتوعية والتحديث اللي تكون أنتو بارتو في كون بلاس بيبليك إكسيتيرا. هذا العام الجمعية تأقلمت مع لا سيتواسيون سانيتير أكتويل وين ما تقدرش يعني تدير توعية في الأماكن العمومية. لذلك قررنا أنه تكون توعية رقمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيها بروفيسورات وأطباء مختصين اللي راهم في
الوقت الحالي يديروا لنا فيديوهات ولننشروهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ندعو المستمعين الكرام يلتحقوا بالصفحة باش يستفادوا من هذا الفيديو. عادة ثاني الجمعية تنظم غوندوني، رحلة مشي إلى جبال شريعة. لما نتكلموا على الغوندوني لاني ديرنيير اللي كان فيها أكثر من 2000 مشترك، هذا العام ما نقدروش نديروها، ممنوع التجمعات إلى ذلك. صافي الجمعية رايحة تبدلها بكور فيرتوال، يعني وين الناس تقدر تمشي ولا تجري وتبعث لنا لا فوتو تاعهم، حنا اون بارطاجي سور فيسبوك. سي اون اكسيون سوليداريتي مع كل المريضات المصابات بالسرطان، سي اون اكسيون كونتر لو كونسير. ايضا الجمعيه عندها تخفيضات. قولي لي وسام، فيما يخص لا روندوني وقلتي بلي سي اون اكسيون سوليداريتي، يعني هي ربما يعني عندها سي لا سيمبوليك برك، ما عندهاش يعني اثر واحد اخر على المدخول المادي ولا كل المساعدات اللي تلقاها الجمعيه. في الحقيقة هذا لا روندوني علاه يعني رحلة مشي اللي فيها أكثر من 16 كيلومتر، يعني تعرف إقبال كبير من المواطنين. هي ثاني فرصة باش نفكروهم بالاكتيفيتي فيزيك ولا النشاط البدني اللي هو أيضا عنده جانب مهم في سرطان الثدي، لأنه كما نعرفوا كلنا أنه السمنة عندها علاقة، يعني عندها عامل خطر بالنسبة لسرطان الثدي. لذلك يعني كاين هاد لا روندوني حيكونوا فيه ايضا تخطيطات على لا ماموغرافي اللي فائده كل النساء اللي راغبين انهم يكشفوا على نفسهم هذا الشهر الوردي، يقدروا يتقربوا لمراكز الجمعيه في البوليده ولا في الجزائر العاصمه باش يستفادوا من هذه التخفيضات اللي عندنا مع مراكز الكشف الاشعه اللي هي تخفيضات حتى 50%. نعم. حيكون فيه توزيع 100 ثدي اصطناعي فائدة النساء اللي قاموا بعملية استئصال الثدي. كل سنة في الطبعة الرابعة الجمعية تقوم بتوزيع 100 ثدي اصطناعي، اللي هو يعني ماشي كل النساء تقدر تلحق أنها تشتري ثدي اصطناعي، هي أن يلحقوا حتى 2 ملايين، دونك سي با لا بورتي دو تو الموند. لذلك الجمعية تقدمهم هذا الشهر. نعم. في الأخير باش المشار حتكون حملة تشجير في جبال شريعة، هي صدقة جارية على روح مريضة كانت عضوة من جمعية البدر اللي توفت سرطان الثدي، باش نتفكروها الله يرحمها. ربي يرحمها. آمين إن شاء الله. راح تكون هاد on va finir avec ça, on va clôturer le mois بهذه الحملة التشجير ان شاء الله. ان شاء الله. بروغرام شارجي تري ريش. وي اخر سؤال لهذا الاتصال. بزاف مختصون قالوا انه يعني كورونا او ازمه كوفيد 19 اثرت بشكل كبير على نوعيه التكفل بالمصابين بسرطان. هل هذا الشيء اثر كذلك على الاعمال او وتيره الاعمال تاع جمعيه البدر؟ خلينا نكونوا صريحين انه اغلبيه نشاطات الجمعيه هي نشاطات يعني avec contact avec les autres، ماشي يعني غير الجمعيه وحدها. حتى انه الجمعيه منذ سنه 2006 كل يوم جمعه تروح تزور المرضى المصابين بالسرطان يكونوا اوسبيتاليزي في لوبيتال فرانسان. لما نقول لكم 2006 اون غاتي اوكان فوندردي. هذه ازمه الكورونا يعني توقفنا على هذا النشاط تاع الفوندردي باغ اكزومبل، ولكن عوضناه بشيء اخر. كنا ما نستقبلوش مراكز الايواء تاعنا، ولكن كان التوجيه بالهاتف، المساعدات يعني فيما يخص الادويه الاغذيه للتحاليل الطبيه. ما كناش يعني نقوموا بتوزيعهم من المركز كما العاده نعطوا لو بون من عندنا من المركز، ولكن كنا نقوموا بتوجيه بالهاتف. نعم. تغير في نشاط الجمعيه صراحه، ولكن في كان تاقلم مع الوضع، وثاني تعلمنا اون فادير لو تيلي ترافاي، حتى انه المواطنين كانوا ما بوغ انو يجي للجمعيه دوكا ولاو يفهموا لي يفوا ابلي باغ تليفون قبل ونقدروا نعاونوهم باغ تليفون باغ اكزومبل. كنا قبل نديروا التوعيه والتحديثات غرافيك في لي غون بلاس بوبليك الى ذلك، دوكا ولا التوعيه رقميه. دونك دي غون بروفيسور بروفيسور بيناج بروفيسور بوجلا يسخروا من وقتهم واللي راهم يديروا لنا دي لايف، يديروا لنا دي فيديو فيا نو باج فيسبوك. نعم. دونك فيه تأقلم مع الوضع الحالي. شكرا جزيلا وسام سيران، نتمنى لك التوفيق لك وكل طاقم جمعيه البدر. شكرا، يعطيكم الصحه على الاستضافه المره الجايه ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء. مازال دائما مع مرناش ساكتين مع اكتوبر الوردي. بقاو معنا نروحوا نسمعوا يم بتيت ميوزيك، نديروا يم بتيت بوز. بقاو معنا ونعاودوا نقولوا عودة مجددا لمرناش ساكتين. معنا اتصال من عند ريما.
نعم احنا الفريق التقني يحاول يتصل بريما اللي عندها ان تيمونياج تحكي لنا كما كنا نقول لكم. سرطان الثدي ما يمسش غير النساء، يمس حتى الرجال، وربما وسرطان الكراسة يبقى تابو في هذا في هذه الآونة، وخاصة عند المجتمع الجزائري من المرض يعني بصفة عامة. دائما صعيب أن الجزائري يفصح عن مرض السرطان، وخاصة سرطان الثدي عند النساء. نذكركم برقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. اتصلوا بنا إلى عندكم تجربة، إلى عندكم ربما تحكيوا لنا تجربتكم إما في الوسط العائلي، أو ربما أنتم يعني مريتوا بتجربة سرطان الثدي. اتصلوا بنا باش توعيوا وتنفعوا كل واحد راهو يسمع ما راناش ساكتين عدد اليوم. الا ما حبيتوش تتصلوا بنا كتبوا لنا كومونتير، اي سورتو بارطاجي لو لايف باش يلحق لاكبر عدد ممكن من الناس. هل ريما راهي معانا؟ نعم رانا نحاولوا نتصلوا بريما. نعم مصطفى. ولا نقدروا نقولوا باللي كما قلنا من قبل لو ستريس est l'une des causes principales pour plein de maladies ماشي غير le cancer. Le stress qui agit à travers le cortisol ou la cortisol, l'hormone cortisol, Oui. qui vient يعني faire plein de choses pas bien à notre corps. Oui. On peut cataboliser يعني ناكلوا من المسكل تاعنا en cas d'atrophie musculaire, enfin quand on fait de l'hydromusculation على بالهم بها. Donc voilà, le stress c'est vraiment حتى le stress يعني والكرسي هذا qui me stresse. حتى في حالة المرض le stress il peut être responsable de soit de l'aggravation de la maladie, ou peut-être le contraire. S'il n'y a pas de stress, si la personne يعني elle est positive وتكون في حالة نفسية مليحة، ربما هادشي يعاونها، ماشي ربما أكيد أنه هادشي راح يعاونها في الشفاء وفي محاربة المرض. ريما راهي معنا؟ Oui, bonjour. أهلا ريما. بونجور. Bonjour Léma. Bonjour Anis. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah, وانتوما. لاباس الحمد لله. ريما راكي اون ديريكت معنا في ما راناش ساكتين. نظن انه عندك ان تيمونياج تحكيه لنا. Exactement, oui. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce sujet qui est très, 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 très important. Merci. هذا واجب. Surtout les حضرتوا على الرجال qui sont atteints de ce cancer. Oui. Oui, c'est pour vous dire que mon papa, il était atteint. Il y a combien de temps de cela? Et ça fait à peu près 10 ans, il avait 45 ans. D'accord. Il était jeune Il encore. était jeune, oui. Oui, il était jeune. Et comment l'information est tombée? كيفاش عرفتوا? Bon, c'est héréditaire. D'accord. D'accord. Et on a des membres de notre famille qui sont atteints. C'est-à-dire membres de votre famille, lien parenté? Exactement, oui. Plusieurs personnes de ma famille sont atteints. Alors, on faisait attention, Kamel. Et après, papa, il sentait des trucs dans son sang et tout. Il est parti chez son médecin, c'était le cancer. Et comment il a vécu la chose? Est-ce que c'était difficile psychologiquement? Très, 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 très difficile. Même là, c'était très difficile parce que c'est bien là que le cancer du sein, il dit ça et tout. En fin de compte, il dit la c'est vraiment la même chose. ريما قلت لي بلي نتوما في لا فامي عندكم بزاف دي كات كونسير، مي est-ce que tu parlais du cancer du sein ou le cancer en général? Non, cancer du sein. D'accord. باش نوضحوا للرأي العام. Oui. Il a guéri le papa, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il a fait de la chimio et tout, et là, alhamdoulilah, qu'il m'a ndoualo, franchement. Alhamdoulilah. Là, oui, il faut donner espoir. On peut que les gens ils sont atteints, mais il faut parler. Mais surtout les hommes. C'est ça, oui. Oui, notre société, enfin, c'est mondial. On peut que le cancer du sein, il dit ça. Mais par contre, non. Il dit l'Algérie et ici en Algérie aussi. C'était facile, la guérison a été facile, ou là vous êtes passé par quelles étapes yani? Est-ce que c'était... Il n'y a pas eu d'ablation, j'imagine? Juste la chimio? Si.
Il y a eu de la... Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment difficile psychologiquement, j'imagine, pour ton papa. Oui, les débuts, mais après qui est à l'hôpital et tout, on a vu des hommes aussi اللي عندهم. D'accord. Oui. والرجال يحسموا أكثر من النساء. Oui. Oui, parce que oui. Oui. En fait, c'est ça le truc, oui. النساء عندهم le cancer du sein, en fin de compte, non. Bah, on a tous des seins, on a tous des glandes mammaires. Exactement. Il faut que les gens le sachent. Voilà, il faut qu'on sorte un peu de ces tabous qui ne veulent rien dire. Anna, j'ai une question, Rima. شنو هو le dépistage اللي داروا الأب تاعك? Est-ce que c'est enfin la mammographie, je sais pas si on appelle ça pour les Oui. hommes. Bah, je pense. Oui. C'était la mammographie. Exactement. C'est la même chose. D'accord. C'est vraiment la même chose. Mhm. Même pour l'ablation, c'est vraiment la même chose. Oui, comment ça s'est manifesté? Est-ce qu'il avait mal? Est-ce que c'était enflé? Est-ce que... Oui. Il avait déjà qui تشوف هكذا Oui. des ganglions, des trucs خارجين هكذا من son sein. D'accord. Elle a une anomalie. Oui, بان هو هكذاك ساق. D'accord. Il avait mal en même temps كان يشوف des trucs خارجين, c'était des ganglions. Oui. Oui. À ne pas confondre aussi avec la gynécomastie, qui peut donner de façon esthétique la même chose, un petit peu, le même résultat, des ganglions. Son médecin ou en même temps comme c'est héréditaire à la BH, ça c'est confirmé. Vous étiez déjà quelque part, vous étiez préparé à. Oui. Bah oui, c'est oui. شوية. شكرا ريما, merci beaucoup pour ton courage, يعطيك الصحة والحمد لله لشفاء الأب تاعك. Merci beaucoup, Léma, c'est très important, ton témoignage est très important. Merci beaucoup. À bientôt. Salama. إلى اللقاء. ما زلنا دايما مع ما راناش ساكتين. عدد اليوم أكتوبر الوردي كما كنتوا تسمعوا ريما حكت لنا على تجربة الأب تاعها مع سرطان الثدي. Et aussi c'est pas une fatalité قالت انه دركا كي اللي ما صرا له والو. Donc le cancer du sein ne veut pas dire la mort, bien au contraire hein. كلما كان الكشف مبكر كلما زادت يعني فرص النجاة من هذا المرض. J'ai une question qui vient هكا جاتني وحدها. En cas d'ablation, parce que donc à l'ablation de son papa, en cas d'ablation du sein, est-ce que le muscle pectoral peut se développer? J'ai envie de poser la question. Chez l'homme. Même chez la femme aussi, hein? Non, chez la femme. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut avoir la même forme qu'elle avait avant l'ablation? Non, pas. Je parle pas du sein en lui-même. Je parle du muscle pectoral. On peut rattraper en faisant du sport. Bah, s'il y a un spécialiste ou une spécialiste parmi vous, bah, répondez-nous en commentaire hein, ou عيطولنا pourquoi pas hein, باش ننفعوا الرأي العام. نروحوا لفاصل موسيقي صغير نسمعوا une petite musique. قعدوا معنا. Cause you are the only one. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين لعدد اليوم مع أنيس حمزة شلوش. لو غران روتور تاع ما راناش ساكتين. أنيس حمزة شلوش. Quand قلت أنيس حمزة شلوش le grand tout court t'écris. Le grand, bah oui, tu es grand aussi. Merci beaucoup. Oui, t'as compris. معنا اتصال من عند أخصائي في العلاج الطبيعي كينيزيثيرابيوت. أيت وحيون أهلا. Allô, bonsoir. Bonjour, docteur. plutôt bonjour, hein. C'est le jour. Vous nous écoutez? Oui. Alors, je pense que c'est vous qui avez écrit le commentaire concernant la liaison qu'il y a entre le cancer du sein et la kinésithérapie. Absolument. Expliquez-nous. Oui. Tout d'abord, je vous remercie pour le travail que vous faites. C'est notre devoir. Des thérapeutes en libéral. Mhm. Je voudrais parler exactement d'un volet dont on parle peu ou pas. En Algérie, bien sûr. Hein. Mhm. Je voudrais intervenir sur la prise en charge des opérés du cancer du sein. C'est-à-dire dans leur prise en charge en kinésithérapie, c'est-à-dire en rééducation fonctionnelle. D'accord. Ce volet-là, il est souvent négligé dans notre pays. La femme opérée et se retrouve toute seule après l'intervention. C'est là où notre rôle intervient. Juste d'ailleurs en post-opératoire. Parce qu'il y a déjà un effet psychologique. Quand une femme opérée, c'est une femme mutilée, Oui. qu'on le veuille ou non.
Donc, déjà pour un effet psychologique, comme ici, il y a des gens qui s'occupent d'elle, par exemple, aider, par exemple, pour une bonne cicatrisation. Parce que la bonne cicatrisation va nous aider éventuellement plus tard pour une reconstruction mammaire. Vous savez, par exemple, améliorer sa capacité respiratoire. Dans quel cas intervient la kinésithérapie, docteur Aïtou Hamoun? Normalement, on intervient au post-op directement, juste après l'intervention. Par exemple, lutter contre comment on appelle ça, les raideurs de l'épaule, du rachis, le déséquilibre du rachis, parce que la femme, il a mal, il se déséquilibre, il cherche une position ontalgique et c'est une position fausse. Donc, on va essayer de lui faire comprendre tout ça. Est-ce que vous conseillez ou est-ce que vous êtes pour le placement des faux seins après l'ablation? Oui, absolument, absolument. Ça rééquilibre un peu la physionomie déjà du malade. Du point de vue esthétique, c'est bon, et ça équilibre les ceintures. On n'a plus mal au dos, on n'a plus mal comment dirais-je, à l'épaule et tout, donc c'est... Aux obliques aussi, j'imagine, parce que les obliques, ils sont impactés directement. Si on a un poids d'un côté, de l'autre côté, on n'a pas de poids, oui. Les obliques, elles s'en retrouveront On peut faire un travail d'équilibre biomécanique. Oui. On appelle ça un équilibre biomécanique. Oui, surtout, il y a un grand problème, même les orientations médicales, ils sont peu. Les lymphodèmes. Il y a beaucoup de lymphodèmes en post-opératoire. Ça veut dire quoi lymphodème? C'est un œdème de la lymphe. Ah, ok, d'accord. Il y a les ganglions lymphatiques qui ne fonctionnent pas bien, donc il y a obstruction, donc il y a la lymphe qui ne fonctionne pas correctement. Qui ne fonctionne pas correctement. Mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Le lymphodème doit être pris en charge par un professionnel de la santé dûment formé. Oui. Parce que moi, je fais des vacations à Parnay pour les élèves kinésithérapeutes. Il n'y a pas cette formation. Ce qui se fait, c'est dans des formations continues en Tunisie ou ailleurs, etc. N'importe qui peut faire un drainage lymphatique. Sincèrement, c'est parce qu'il faut toutes les voies lymphatiques, il faut connaître les techniques et tout. Et surtout, moi, je reçois des malades pour lymphodème. Juste l'ordonnance, il faut faire une pressothérapie. Je lui dis non. La pressothérapie, c'est juste un adjuvant. Le drainage lymphatique se fait manuellement, qu'on le veuille ou non. Et pensez-vous pas que plutôt avant de parler de prise en charge et de soins directement, il faudrait aussi parler de l'orientation, parce que je pense que il n'y a pas assez d'orientation, c'est-à-dire le malade après l'opération, il est, pour un peu vulgariser, il est lâché dans la nature. Il n'y a pas d'orientation et les gens ne savent pas il faut un réel suivi chez le kinésithérapeute en cas d'ablation surtout. Je pense qu'on l'a perdu, Aïtou Hayoun. Allô? Allô, docteur? On l'a perdu malheureusement. رحلنا الاتصال. ربما نعاودوا نحاولوا نتصلوا به مرة أخرى. Je pense que نديروا une petite musique, hein. On va se détendre ونعاودوا نقولوا. Cause you are the only one. مازال دايما على مرج ساكتين. رحلنا الاتصال مع أيت رحمون. عندنا اتصال آخر من عند بالعربي. أهلا بالعربي، مرحبا بك. ألو؟ الو، السلام عليكم. سلام، مرحبا بك بالعربي. الله يسلمك، بارك الله فيك. بالعربي من تلمسان. بالعربي عبد القادر نفس الحراك ومعتقل سابقا. معتقل سابق ما سمعتوش مليح. مرحبا بك. مرحبا بك بالعربي.
الله يسلمك، صحة بارك الله. واش راكم؟ صافا الحمد لله، بارك الله فيكم على هذا الإذاعة هذه. ما راناش نسمعوا فيك مليح بالعربي. ماذا بك برك تسمعنا من التليفون ماشي من لايف فيسبوك. قلت لك دروك راكي تري بيان. وي تري بيان. قلت لكم بارك الله فيكم على هذا الإذاعة اللي حليتوا وفيك بارك الأخ. المجال لتغطية الأحداث واستقبال مكالمات للنشطاء الأحرار والناس والمواطنين. حدثنا شوية عن الاعتقال تاعك الأستاذ بالعربي بون إلا حبيت. بون ما كان حتى مشكل. بون الاعتقال الأول تاعي كان يوم 24 جويي 2019. نعم. اعتقلوني 2 خطرات في الجزائر العاصمة. وعلاش؟ خطرة في مسيرة الطلبة بيوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة، والخطرة الزوجة بالجمعة نفس لا سيمان. تفدر اليوم الثلاثاء الجمعة عاود اعتقلوني. وكنت أنا كناشط في الحراك الشعبي، بديت المسيرة الشعبية تاعي كيف الناس نطالبوا المطالب تاعنا، وهي إسقاط النظام، إسقاط العصابات، تعديل تغيير النظام، محاسبة العصابة. نعم بالعربي. وي راك تسمع فينا باش نبقاو في موضوع اليوم، لانه لحقنا اللي رانا في الدقائق الاخيره لعدد اليوم. عندك تجربه مع سرطان الثدي من قريب ولا من بعيد بالعربي؟ هي سرطان الثدي نعرف انا بزاف ناس. كاين وحده جارتي نعرف واحده ناشطه في الحراك، ربي يحفظها، خالتي بايا معروفه قاعد الناس. طبعا شكون ما يعرفهاش. وكاين ثاني الاخ عصام صايح مريض فقر الدم حتى هو. مي احنا المشكله احنا في الجزائر، الجزائر العاصمه ولا باطو 48 ولايه. كاينه حاجه نديروا مبادرات خيريه ولا نطوعوا باش زعما نعاونوا الناس كيما هكا، ولا هذه نتعرضوا للمضايقات. بغينا درنا رينيو في اجتماع انا والاصدقاء تاعي، درنا رينيو قلنا باش نوصلوا الرساله تاعنا. مي الله غالب تعرضتوا لمضايقات لانكم حبيتوا تديروا حملات توعويه فيما يخص السرطان. السرطان الثدي وعده نشاطات. نعم نشاطات. هو تعرضنا للمضايقات باسكو علاش يقول لك كي يشوفونا احنا من الحراك وهذه نتعرضوا للمضايقات والاعتقالات وهذه. نعم. الاطارات كما نقول المستشفيات يا اختي راه الناس كاع راها تعاني. الناس دروك اللي عنده لي بورجوا اللي تبدا كيش فاهمك يحوسوا على لي نوت فامي. لي بورجوا يمشيو يفوتوا باطل سكانر ولي هذه. والمسكين اللي ما عنده دخل ولا ما عندهش مصاريف باش يدير لي زاناليز ولا يزرطوه لبرا. اذا كان يحدثوا على هذه الجزائر الجديده والشعب يعاني، اين هذه الجزائر الجديده؟ الشعب راه يعاني. واش انا نمشي ندير سكانر تقول لي روح ديره برا، ديره 300 400 500 وفما فوق. ما كاش اولا ما كاش الرقابه، ما كاش لي كونترولور. حاجه ثانيه اي حاجه يمشي زعما كونترولي يرشي وقال نيرها وساي بالله علينا هذا الموضوع ما تبداش هي ويسكتوا. نعم شكرا بالعربي على هذه المشاركه. والحاجه المهمه ثاني المستشفيات يا اختي اي حاجه تجي تصورها ولا تفضحهم ولا تعرض ثاني الاعتقال، يتهموك يديروا لك تشهير ولا يديروا لك كاش حاجه، وهي تتعرض تفدر يعتقلوك ويديوك يعملوا لك بيفي. وهذه هي اللي احنا خصنا اللي رانا نحاربوا فيها في خلال المسيرات هذه. هاد الصوالح ما خصناش يصراو. نعم
شكرا بالعربي على المشاركة. كان هذا آخر اتصال لعدد اليوم. نذكروا مرة أخرى ب يعني بالتوعية. وسرطان الثدي يعني ما يمسش غير النساء. سرطان الثدي لا يعني الموت، لا يعني الموت المؤقت أو البطيء كما يقولوا أو كما تروج له بعض الوسائل الإعلامية. بالعكس، كلما كان الكشف مبكر كلما زادت فرص الشفاء. يعطيكم صحة انتم اللي شاركتونا عدد اليوم، اللي كتبتوا لنا كومونتير ولا اللي اتصلتوا بنا. يعطيك صحة نيس حمزة شلوش. يعطيك الصحة انتوما. Merci beaucoup Amira, ça m'a fait plaisir de te retrouver, tout le monde, tout le public et la Dream Team aussi. وي يعطيكم صحة على دريم تيم، بالأخص مصطفى العالية. بالأخص طارق. سي بون. المشوش الكبير. نعم. ومن بعد نقول لكم علاش قلت مصطفى العالية. نعود نقول لكم دون 2 جور في عدد جديد، موضوع جديد، نفس الأشخاص نفس القناة، موضوع جديد، والآراء دائما تبقى مختلفة.